Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi lakum ismi Nadia al-Batul fi hadhil fursa as-sa'id uridu an arjama al-khitabah minar rais Husni Mubarak. Mubasyaratan. سيدتي وسادتي، والآن إلى حضراتكم بيان الرئيس محمد حسني مبارك إلى الأمة. Hadirin sekalian yang mulia, pernyataan Presiden Muhammad Husni Mubarak kepada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warga-warga yang terhormat, saya berbicara kepada Anda dalam keadaan sulit. Yang memaksakan pada kita semua pendirian yang serius dan jujur dengan diri sendiri. Yang mencari keselamatan niat dan kepentingan tanah air. Yang saya ikuti pertama Pawal demonstrasi dan apa yang mereka minta. Mereka meminta instruksi saya kepada pemerintah menekankan mereka untuk memberikan kesempatan baginya untuk mengekspresikan pendapat warga dan tuntutan mereka. Kemudian saya mengikuti upaya beberapa orang untuk memanjat gelombang demonstrasi. Dan perdagangan slogan-slogan mereka dan menyesali semua korban yang tidak bersalah. Dari para demonstran dan pasukan polisi. Saya meminta pemerintah untuk menerapkan instruksi ini, dan ini jelas dalam urusan pasukan polisi dengan pemuda kita. Ia mengambil inisiatif untuk melindungi mereka yang pada awalnya karena menghormati hak mereka untuk demonstrasi damai selama itu dilakukan dalam kerangka hukum. Dan sebelum protes ini merubah menjadi kerusuhan yang mengancam ketertiban umum dan menghambat kehidupan sehari-hari warga negara. إنني كرئيس للجمهورية ومقتضى الصلاحيات التي خولها للدستور. Sebagai Presiden Republik dan sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada saya oleh konstitusi, كحكم بين السلطات أكدت مرارا وسوف أظل أن السيادة للشعب وسوف أتمسك دائما بحقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير. Sebagai penengah antara pihak berwenang, saya telah berulang kali menegaskan dan akan terus berdaulat bagi rakyat, dan saya akan selalu berpegang pada hak saya untuk menggunakan kebebasan berekspresi. طالما تم ذلك في إطار الشرعية واحترام القانون. Selama itu dilakukan dalam kerangka legitimasi dan penghormatan terhadap hukum. إن خيطا رفيعا يفصل بين الحرية والفوضى.
garis halus memisahkan kebebasan dari kekacauan. وإنني إذ أنحاز كل الانحياز لحرية المواطنين في إبداء آرائهم Dan bahwa sementara saya bisa terhadap kebebasan warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka. أتمسك بذات القدر بالحفاظ على أمن مصر واستقرارها. Saya berpegang pada tingkat yang sama untuk menjaga keamanan dan stabilitas Mesir dan tidak terseret olehnya. وبعدم الانجراف بها وبشعبها لمنزلقات خطيرة تهدد النظام العام Dan rakyatnya ke dalam selat berbahaya yang mengancam ketertiban umum والسلام الاجتماعي dan perdamaian sosial. ولا يعلم أحد مداها وتداعياتها على حاضر الوطن ومستقبله. Dan tidak ada yang tahu sejauh mana dan dampaknya masa kini serta masa depan tanah air. إن مصر هي أكبر دولة في منطقتها Bahwa Mesir adalah negara terbesar di wilayahnya, سكانا ودورا وثقلا وتأثيرا وهي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون. dalam hal populasi, peran, bobot, dan pengaruh, serta merupakan negara lembaga yang diatur oleh konstitusi dan hukum. وعلينا أن نحاذر مما يحيط بنا من أمثلة عديدة Kita harus berhati-hati terhadap banyak contoh di sekitar kita انزلقت بالشعوب إلى الفوضى والانتكاس yang telah menjerumuskan orang ke dalam kekacauan dan kerusuhan. فلا ديمقراطية حققت ولا استقرارا حفظ. Sehingga tidak ada demokrasi yang tercapai atau stabilitas yang terjaga. أيها الإخوة المواطنون، Warga negara yang terhormat, لقد جاءت هذه التظاهرات لتعبر عن تطلعات مشروعة لمزيد من الديمقراطية. demonstrasi ini datang untuk mengungkapkan aspirasi yang sah dan untuk lebih mempercepat upaya والمزيد من الإسراع في جهود محاصرة البطالة. untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup, وتحسين مستوى المعيشة meningkatkan taraf hidup, ومكافحة الفقر memerangi kemiskinan, والتصدي بكل حسم للفساد. dan secara tegas memerangi korupsi. إنني أعي هذه التطلعات المشروعة للشعب Saya menyadari aspirasi rakyat yang sah ini, وأعلم جيدا قدر همومه ومعاناته. لم أنفصل عنها يوما وأعمل من أجلها كل يوم. dan saya tahu betul sejauh mana mereka keprihatinan dan penderitaan reformasi yang tidak akan dicapai dengan jalan kekerasan, لكن ما نواجهه من مشكلات وما نسعى إليه من أهداف dan tidak akan dicapai dengan kekacauan, لن يحققه اللجوء إلى العنف ولن تصنعه الفوضى، وإنما يحققه ويصنعه الحوار الوطني والعمل المخلص الجاد. tetapi dengan dialog nasional dan kerja keras yang tulus. إن شباب مصر هو أغلى ما لديها. Pemuda Mesir adalah aset yang paling berharga, ويتطلع إليهم كي يصنعوا مستقبلها dan kami berharap mereka membuat masa depannya, وتربأ بهم أن يندس بينهم من يسعى لنشر الفوضى dan dia membesarkan mereka untuk menyusup ke mereka untuk menyebarkan kekacauan ونهب الممتلكات العامة والخاصة menjarah properti publik dan pribadi, وإشعال الحرائق وهدم ما بنيناه. إن اقتناعي ثابت لا يتزعزع. membakar dan menghancurkan apa yang telah kami bangun, بمواصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل مجتمع مصري حر وديمقراطي.
Keyakinan saya teguh dan tak tergoyahkan untuk melanjutkan reformasi politik, ekonomi, dan sosial demi masyarakat Mesir yang bebas يحتضر قيم العصر وينفتح على العالم. dan demokratis yang menganut nilai-nilai zaman dan terbuka terhadap dunia. لقد انحزت وسوف أظل Saya telah memihak dan saya akan selalu berpihak kepada orang miskin, للفقراء من أبناء الشعب على الدوام، kepada orang miskin di antara rakyat, مقتنعا بأن الاقتصاد أكبر وأخطر من أن يترك للاقتصاديين وحدهم. yakin bahwa ekonomi terlalu besar dan berbahaya untuk dibiarkan sendiri oleh para ekonom. وحرصت على ضبط سياسات الحكومة للإصلاح الاقتصادي كي لا تمضي بأسرع مما يحتمله أبناء الشعب أو بما يزيد من معاناتهم. Dan saya sangat ingin mengontrol kebijakan reformasi ekonomi pemerintah agar tidak pergi lebih cepat dari apa yang dapat ditanggung rakyat. إن برنامجنا لمحاصرة البطالة وإتاحة المزيد من خدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها للشباب والمواطنين. Atau itu meningkatkan penderitaan mereka, upaya kami adalah mengepung pengangguran dan menyediakan lebih banyak layanan pendidikan dan kesehatan, perumahan, dan lain sebagainya untuk pemuda dan warga negara. تظل رهنا بالحفاظ على مصر مستقرة وآمنة. Tetap bergantung pada pelestarian Mesir yang stabil dan aman. وطنا لشعب متحضر وعريق. لا Sebuah tanah air untuk orang-orang beradab dan tidak menaruh keuntungan. يضع مكتسباته وآماله للمستقبل في مهب الريح. Dan harapan untuk masa depan. إنما حدث خلال هذه التظاهرات Apa yang terjadi selama demonstrasi ini يتجاوز ما حدث من نهب وفوضى وحرائق melampaui apa yang terjadi dalam penjarahan, لمخطط أبعد من ذلك. kekacauan dan kebakaran hingga rencana di luar itu لزعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية. untuk menguncang dan menyerang legitimasi. إنني أهيب بشبابنا وبكل مصري ومصرية مراعاة صالح الوطن. Dan bagi mereka untuk berdiri untuk melindungi tanah air mereka dan keuntungan mereka. وأن يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم، فليس بإشعال الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. Bukan dengan membakar dan menyerang properti publik dan pribadi, تتحقق تطلعات مصر وأبنائها، وإنما تتحقق هذه التطلعات للمستقبل الأفضل بالوعي والحوار والاجتهاد من أجل الوطن. aspirasi Mesir dan rakyatnya akan terpenuhi. Sebaliknya, cita-cita untuk masa depan yang lebih baik itu dicapai melalui kesadaran, dialog, dan ketekunan negara. أيها الأخوة المواطنون، Warga negara yang terhormat, إني لا أتحدث إليكم اليوم كرئيس للجمهورية فحسب، saya tidak hanya berbicara kepada Anda hari ini sebagai Presiden Republik, وإنما كمصري شاءت الأقدار أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن. tetapi sebagai orang Mesir yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk memikul tanggung jawab negara ini. وأمضى حياته من أجله حربا وسلاما. Dan menghabiskan hidupnya dalam perang dan perdamaian. لقد اجتزنا معا من قبل أوقاتا صعبة. Kami telah memilihnya, tidak ada kata mundur. تغلبنا عليها عندما واجهناها كأمة واحدة وشعب واحد.
Kami akan melanjutkannya dengan langkah-langkah baru yang menegaskan rasa hormat kami terhadap stabilitas peradilan dan keputusannya. وعندما عرفنا طريقنا ووجهتنا وحددنا ما نسعى إليه من أهداف، إن طريق الإصلاح الذي اخترناه لا رجوع عنه أو ارتداد إلى الوراء. Langkah-langkah baru menuju lebih banyak demokrasi dan lebih banyak kebebasan bagi warga negara. سنمضي عليه بخطوات جديدة تؤكد احترامنا لاستقلال القضاء وأحكامه، خطوات جديدة نحو المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية للمواطنين، خطوات جديدة لمحاصرة البطالة. Langkah-langkah baru untuk mengatasi pengangguran ورفع مستوى المعيشة dan meningkatkan standar hidup وتطوير الخدمات، dan mengembangkan layanan, وخطوات جديدة للوقوف إلى جانب الفقراء dan mengambil langkah baru untuk membela orang miskin ومحدودي الدخل. dan mereka yang berpenghasilan terbatas. إن خياراتنا وأهدافنا هي التي ستحدد مصائرنا ومستقبلنا. Pilihan dan tujuan kitalah yang akan menentukan nasib dan masa depan kita. وليس أمامنا من سبيل لتحقيقها سوى بالوعي والعمل والكفاح. Dan kita tidak memiliki cara untuk menguranginya kecuali melalui kesadaran, bekerja, dan berjuang. نحافظ على ما حققناه ونبني عليه ونرعى في عقولنا وضمائرنا مستقبل الوطن. إن أحداث اليوم والأيام القليلة الماضية ألقت في قلوب الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب الخوف على مصر ومستقبلها. Kami melestarikan apa yang telah kami capai dan membangun di atasnya dan memelihara dalam pikiran dan hati nurani kami masa depan negara. والتحسب من الانجراف إلى المزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب. Di antara putra-putra rakyat adalah ketakutan akan Mesir dan masa depannya, serta antisipasi untuk beralih ke lebih banyak kekerasan, kekacauan, kehancuran, dan vandalisme. وأني متحملا مسؤولية الأولى في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. Saya memikul tanggung jawab utama saya dalam menjaga keamanan tanah air dan warga negara. لن أسمح بذلك أبدا. لن أسمح لهذا الخوف أن يستحوذ على مواطنينا. Saya tidak akan pernah membiarkan ini. Saya tidak akan membiarkan ketakutan ini menguasai warga negara kita. ولهذا التحسب أن يلقي بظلاله على مصيرنا ومستقبلنا. Inilah mengapa antisipasi mengarahkan sistemnya pada takdir dan masa depan kita. لقد طلبت من الحكومة التقدم باستقالتها اليوم. Saya telah meminta pemerintah untuk mengajukan pengunduran dirinya hari ini. وسوف أكلف الحكومة الجديدة Dan saya akan menugaskan pemerintah baru اعتبارا من الغد بتكليف mulai besok واضحة ومحددة dengan mandat yang jelas dan spesifik untuk menangani secara tegas prioritas التعامل الحاسم مع أولويات المرحلة الراهنة. وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية. Dari tahap saat ini, keamanan dan stabilitas Mesir dan keamanan rakyatnya. أمنهم وأمانهم وسوف أدافع عن أمن مصر واستقرارها وأمان شعبها. فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها. Karena itu adalah tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya bersumpah di hadapan Tuhan dan bangsa untuk dipertahankan. حافظ الله مصر وشعبها وسدد على الطريق خطانا.
dan semoga Tuhan melindungi Mesir dan rakyatnya dan mengarahkan langkah kita di jalan yang damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.